منزلیں آسان نہیں ہوتی. منزلوں پہ پہنچنے کے لیے انسان کو اپنے اندر نظریات چاہیے, پرنسپلز چاہیے, اصول چاہیے, خواب دیکھنے کا پرمٹ چاہیے, خوابوں کو تکمیل کرنے کا پرسپشنل سرٹیفکیٹ چاہیے. تو پہلے اپنے خوابوں کو جسٹیفائی کراؤ اپنے اندر کہ از اٹ دا رائٹ فار می ٹو ڈریم اور ناٹ. اگر تمہارا کلیجہ اندر سے تمہیں کہتا ہے کہ آئی الاؤ یو اینڈ آئی سرٹیفائی یو, اور میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ ہاں تو یہ خواب دیکھ سکتا ہے, اور جب اندر سے من کی پوری سائیکالوجی تیرے ساتھ کھڑی ہوگی تو تجھے پتا ہوگا جب ہٹیں پڑیں گی آگے جا کے, جب ریجیکشنز اور سیاستیں اور پولیٹکس کھیلی جائے گی تیرے ویژن کے خلاف, تو تیرا اندر کا آپ, تیری اندر کی فوج تیرے ساتھ کھڑی ہوگی, تو گرے گا نہیں اس ٹائم پر. بٹ اینڈ ایز پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان فی الجسد مضغہ, انسان کے جسم کے اندر ایک مشین ہے, اس کے اندر ایک ایسا آرگن ہے, اذا صلحت, if it is righteous, if it is صالح, if it is on values, if it is principled, it is organized, mentally nourished, perceptually nurtured, it is balanced, it is strengthened up with usul, values, academics and education, صلح الجسد کلہ. طوفان جتنے بھی سامنے کھڑا ہو, انسان کا جسم پرفارم کر کے دکھائے گا اس ٹائم پر. وَإِذَا فَسَدَتْ وَإِذَا فَسَدَتْ, and if the heart is not balanced with academics, principles, اصول, ضوابط, قواعد, عقائد, نظریات, تفکر, contemplation, perception, reason, rationality, thinking, balances, equilibrium, odds and the nots and the odds to do in this life, تو انسان کا جسم زندگی کی جنگ میں فسد الجسد کلہ, گر جائے گا, ہار مان جائے گا, وہ شک کی وادیوں میں جائے گا, وہ شبہات کی وادیوں میں جائے گا, وہ ڈیزائر میں مر جائے گا, وہ ڈاؤٹس میں چلا جائے گا. کیونکہ زندگی کے سفر میں اپنے آپ کو کچھ بنانے کے لیے, اپنا لوہا منوانے کے لیے, اپنا سگنیچر منوانے کے لیے, اپنا علم منوانے کے لیے, اپنا گردہ منوانے کے لیے, اپنا رزق منوانے کے لیے, یہ منوانے کے لیے کہ میں کہہ رہا ہوں اس کام کو ایسے کر دیا جائے, اپنے آپ کو کنونس کرنا پہلے پڑتا ہے, قوموں کو بعد میں کنونس کیا جاتا ہے. جو شخص خود کنونس نہیں ہے وہ کیسے لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتا ہے, وہ کیسے اپنے ویژن کو لوگوں میں اتارے گا, وہ کیسے ٹیم بلڈ کرے گا, کیونکہ خود جب اسے پتا ہوگا. اس لیے عربی کا مقولہ ہے, من ادرک سیاست نفسی فقد ادرک سیاست الناس, the one who masters the politics of his own mental minds, the one who masters the politics of his own demented perception, the one who masters, the one who becomes the commander of his own thinking in his rationality will learn to master the mind of people. جو اپنے نفس کے اوپر empowered ہوگا, جو اپنی desires کو منہ دے سکتا ہے, جو اپنے شک کو, اپنے اس گرے کو, اپنے ان شبہات کو, اپنی اس انسرٹینٹی کو, اپنے اس اضطراب کو, اپنے اس غم کو, اپنے اس دکھ کو, اپنے اس عشق کو, اپنے اس پیشن کو, اپنے اس ماضی کو, وہ ڈیمنٹڈ وادیوں کو, وہ گزری ہوئی دکھوں کو, وہ راتوں کی تنہائیوں کو, وہ لوگوں کی دھتکاروں کو, وہ کلیجوں پہ چھروں کو اور چھاتیوں کے اوپر خنجروں کو اور اپنی کمروں کے اوپر ان تلواروں کو برداشت نہیں کر سکا, وہ قوم میں کیسے حوصلہ ڈال سکتا ہے, وہ لوگوں میں کیسے حوصلہ ڈال سکتا ہے. How is it possible کہ وہ خود کندن نہ بناؤ, how is it possible کہ وہ خود آگ میں جلا نہ ہو, how is it possible کہ اس نے خود تھپڑ نہیں کھائے ہو, how is it possible جب اس نے در در اپنے ویژن کی بھیک نہ مانگی ہو, how is it possible جب اس نے لوگوں کو سکور کیا ہو, انہیں ٹرین کیا ہو, انہیں مائنڈ سیٹ ان کا سے تیار کیا ہو, وہ 2 روپے پر اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہو, کوئی 20 روپے پہ اس کے ساتھ دگا کر کے چلے جاتے ہو, وہ سلطنتیں بنائے گا زندگی میں. No, it's not like that. اس لیے ہر لیڈر کو, ہر آدمی کو, ہر شخص کو پہلے اپنے اس جسم کی فوج کو اپنے اندر لانا پڑتا ہے, پھر وہ لوگوں کے ساتھ ایک فوج بناتا ہے, پھر وہ ٹیم ایک دنیا میں مایہ ناز پرفارمنس دیتی ہے. تو یہ محض جذباتوں کا گیم نہیں ہے, اس میں کنوکشن چاہیے, سرٹنٹی چاہیے, یقین چاہیے, پوزیٹیوٹی چاہیے, آپٹمزم چاہیے, برداشت چاہیے, صبر چاہیے, پیشنس چاہیے, کنسسٹنسی چاہیے, سرٹنٹی چاہیے. یہ ساری چیزیں انسان میں تب آئیں گی جب اس کا ایموشنل کوشنٹ از گورنڈ, رولڈ, آرگنائزڈ اینڈ ڈومینیٹڈ بائی دا perceptual values he has. تو موٹیویشن ایموشنل نہ رکھیں, ایموشنز وہاں استعمال کرنا. میرا ٹیپ اگر لینا ہے, اگر ہمیں استاد ماں یہ آخری بیگ رکھنا جہاں بالکل ہی کچھ نہ ہوا, تو then motivate yourself with the emotion. لیکن principled بنو. اگر تم اصولوں, ضوابط, قواعد, perceptual basis پہ کام اٹھاؤ گے نا زندگی کا, اگلا کچھ بھی کر لے تمہیں پتا ہوگا یہ لائف اس سفر کا پارٹ ہے. تم ان اویئر نہیں ہوگے, تم کنٹین کر سکو گے, چہرے پہ جھریاں نہیں پڑیں گی, چماٹوں اور تھپڑوں اور وقتوں کے وقت لوگ تمہیں آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکیں گے, لوگ جان نہیں سکیں گے تمہارے ساتھ کیا چل رہا ہے. تم
तुम्हें स्टडी करना आसान नहीं होगा, तुम्हें गिराना आसान नहीं होगा, तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन बैलेंस्ड होंगे, तुम्हें उठाना अपने आप को मुश्किल नहीं होगा। तुम्हें पता है जब तुम एक फैंटेसी आइलैंड में अफसानों की जिंदगी के अंदर अपने आप को बनाने जाओगे ना, तो तुम्हें लगेगा कि जो मूवीज के अंदर हैप्पी एंडिंग हो जाती है, ये मेरे साथ क्यों नहीं हो रही, उनके वो अफसाने हैं। सो बी लिटरल एंड बी रियलिस्टिक एंड बी ओरिजिनल एंड बी प्रिंसिपल्ड। उसूलों के साथ इसमें आए और देखें एक टाइम आएगा जब आपको मोटिवेट करना पड़ता है अपने आप को। इन नस्ल अमारा तुम बिस्सू, क्योंकि इंसान का नफ्स है। एक टाइम आएगा आपका नफ्स आपको खुद मोटिवेट करेगा, आपको लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही अपने आप को मोटिवेट कर लेंगे आगे चलने के लिए। आप खुद ही डिजायर से लड़ जाएंगे, आप खुद ही डाउट से लड़ जाएंगे, आप खुद ही कंफ्यूजन से लड़ जाएंगे। मगर एक हार्नेसिंग और हैमरिंग के बाद इंसान का माइंड उसका गुलाम बनता है। पहले तो वो उसे ही अपना गुलाम बना रहा होता है, पहले वो अपने इमोशनल कोशेंट के थ्रू जब उसने इंसान को, जब इंसान जिंदगी में गुलामी से आजाद होने लगता है ना, तो नफ्स इतना सियाना है, नफ्स आके इमोशंस को थोड़ी सी मिर्च लगाता है तो वो उसकी वॉक को इमोशनली डिस्ट्रॉय करता है, गुस्से में डाल देगा, उम्मीदों में डाल देगा, फलां जगह डाल देगा कि ये एक ऐसा भंड मार दे ये आगे जा ना सके। इसलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें। इस रास्ते में दोस्तों को दुश्मन और दुश्मनों को दोस्त मत बनाएं, बल्कि दुश्मनों के साथ चलना सीखें। लोगों के साथ चलने के लिए आपके कलेजे में बर्दाश्त होनी चाहिए, वसत होनी चाहिए, ब्रॉडनेस होनी चाहिए, एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए। स्टेशन टू स्टेशन बढ़ने के लिए रिसोर्स चाहिए होता है, लास्ट लाइन, रिसोर्स चाहिए होता है, लोग चाहिए होते हैं, अपना आप चाहिए होता है, अपना कलेजा चाहिए होता है, एक यकीन चाहिए होता है, सब्र चाहिए होता है, सर्टेनिटी चाहिए होती है, दवाम चाहिए होता है, इस्तकलाल चाहिए होता है। ये महज गाने लगा के मोटिवेट नहीं कर सकता, ये महज सिगरेटें पी के मोटिवेट नहीं कर सकता, ये महज नशे करके, ये महज पार्टियां करके नहीं हो सकता। यू हैव टू बी फोकस्ड, यू हैव टू कीप नेलिंग एंड हैमरिंग योरसेल्फ टिल अ टाइम विजन, आप ही विजन बन जाएंगे, आप दलील बन जाएंगे लोगों के लिए, आप ही सिग्नेचर बन जाएंगे एक विजन का। लोग आपको कोट करेंगे और लोगों को दूसरों को कोट नहीं करना पड़ेगा। ऐसी परफॉर्मेंसेज होती हैं जिससे सेल्फ मोटिवेशन खड़ी होती हैं। महज लोगों की तकरीरें सुनना बंद करो, खुद एक तकरीर बनो अपने अंदर। लोगों के कलेजों को सुनना बंद करो, वो सही है होना चाहिए, खुद एक जिगर बनो, खुद एक कलेजा बनो, सब्र और बर्दाश्त की ऐसी मिसाल बनो। अपने अंदर अपनी इज्जत करना सीखो। तकब्बुर और सेल्फ एतमाद में फर्क ये होता है, तकब्बुर बगैर दलील के होता है, सेल्फ एतमाद मेहनतों के बाद होता है अपने ऊपर। तकब्बुर कभी नहीं करना बेटा, किसी को हकीर ना समझना, एतमाद रखना, मगर एतमाद के साथ किसी को बतरुल हक पगम को नाश नहीं करना। सफर लंबे हैं, बहुत फेलियर आएगा, बहुत पैर उखड़ेंगे, बहुत वादियां हिलेंगी। और अल्लाह ने इब्लीस को इसलिए तो कहा था कि मैं ज्यादा गेम को टफ कर देता। उसने तो सिर्फ इतनी सी बात की थी कि मैं सुम्मा लातियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमालिहिम। अल्लाह तूने आदम को मेरे ऊपर सुपीरियरिटी दे दी, मैं आगे पीछे राइट लेफ्ट। सूरह रात में कहता है अल्लाह मैं साबित कर दूंगा, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, दैट he didn't deserve this persona, he didn't deserve this prospectus you've given to him। तो अल्लाह ने भी फिर आगे चैलेंज किया कि हम चैलेंज को और बढ़ाते हैं, तू इसे देख सकता है, ये तुझे देख नहीं सकता। वस्तफ़िज़ मन इस्तताअ मिनहुम बिसौतिक, तू उसके कलेजे में वसवसे डाल सकता है, ये जिनों के अंदर, इंसान जिनों को वसवसे नहीं दे सकता। तू इसके खून में जा सकता है, यजरी का मजरी दम, ये तेरे खून में नहीं जा सकता। तू वशारिकुम फिल अम्वाली वल औलादी, तू इसके माल दौलत में शरीक हो सकता है, ये तेरी माल दौलत में शरीक नहीं हो सकता। वाजिलिब अलैहिम बिखैलिका व रजलिक, तुझे मैं आर्मीज देता हूँ, प्यादे देता हूँ, रिसोर्सेज देता हूँ। मेरा चैलेंज तू सुन, आदम का बच्चा बगैर जन्नतों को देखे, बगैर जहन्नमों को देखे, बगैर नबियों को देखे, बगैर अल्लाह को देखे और बगैर जिब्रील और उसकी फौज को देखे हुए ना इस दुनिया में परफॉर्म करे, तो फिर तू इस बात को लिख दी क़यामत के दिन, इन्ना इबादी लैसा लक अलैहिम मिन सुल्तान, ये तुझे परफॉर्म करके दिखाएगा। इसलिए एक ब्रीड इंसानों की है जो अनदेखी वादियों में भी परफॉर्म करने के लिए बनी है, जिन्हें कभी शक नहीं हिला सकता, जिन्हें कभी शुबहात नहीं हिला सकते, जिन्हें कभी शहवात नहीं हिला सकती, जिन्हें कभी डिजायर्स नहीं हिला सकते। बी द वन हु मेक्स द वन। जंगों के लिए तैयार करें अपने आप को, और उन जंगों के बाद भी अपने दुश्मनों को अपना कलेजा दें, अपना जिगर दें, अपना सीना दें, वो एहतराम दें कि वो कह सके दैट इवन एनिमीज हैव वैल्यूज एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। इस
जंग में उसूलों के साथ लड़ना। अगर उसने थप्पड़ मारा है तो तुम उसे थप्पड़ नहीं मारना, तुम उसे गले लगाना। तुम्हारी पर्सनैलिटी होगी जो लोगों को कायल करेगी। कम से कम रिसोर्सेस के अंदर जब पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, लोग नहीं है, द हिट इज नॉट देयर एंड द क्लिक इज नॉट देयर, लोगों को कैसे कायल करोगे जो खुद डूबे हैं अपने अंदर? उसके लिए अपनी जात के मसलों से आजाद होना पड़ेगा। ऐसे लम्हात में मोटिवेट करने के लिए गाड़ी में टेप और सीडी नहीं लगानी पड़ती, अपने कलेजे के अंदर से खुद मोटिवेशन आती है कि मैं फोर बेरर हूं इस विजन का, मैं इसका फाउंडर हूं इस थॉट का। मैं अपने आप को वो इतनी एवरेज पे सेटल नहीं कर सकता, I'll be the one, मैं लिख के जाऊंगा। और अगर कुछ ना भी बना सका तो एंड पे रोस्ट्रम के अपना खड़ो के अपना गम भेज जाऊंगा। कई सुनी बात में कोई गलती हो तो माजरत चाहते हैं। जो हक बयान किया वो अल्लाह और उसके लोगों का था। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर।